Okay, Assalamualaikum. Hai semua. So, hari ni kita akan tengok the next part of vectors, which is vector product. Kita dah tengok sebelum ni scalar product, apa definition dia, apa properties dia. So, untuk vector product, kat sini kita tengok kita ada definition kita, and kita ada some of the properties, and then kita ada unit vector. Okay, kita dah tahu macam mana nak cari unit vector, U hat dekat sini. And macam mana pula nak cari unit vector menggunakan vector product dekat sini. And then kita akan tengok area of parallelogram dengan area of triangle. Okay, menggunakan vector product ataupun dipanggil sebagai cross product dekat sini. Okay. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada graf kita kat sini. So, ini ialah kita punya vector U lah. Contoh ini kita punya vector U. Ini direction vector U kita. So, ini ialah angle kita. Okay. So, contoh ini ialah kita punya, okay, saya guna A dengan B lah contoh kita guna A dengan B senang. So, ini direction vector A, ini direction vector B kita. Okay. So, apa maksud A cross B tu? Bila A kita crosskan dengan B, dengan angle theta dekat sini, apa yang kita akan dapat, normal to both vector A and B, kita akan dapat normal vector. Ini adalah normal vector kita. Okay, perpendicular. So, ini dipanggil sebagai normal vector. So, perpendicular to vector A and B kita sebut sebagai normal vector lah. Okay, so macam biasa, theta is the angle between A and B. So, n hat is a unit vector perpendicular. So, kita tahu n ialah vector perpendicular to A dengan B. So, n hat ialah unit vector lah. So, kita tahu formula n hat ialah kat sini kita ada n hat equals to A cross B over dengan magnitude A cross dengan B. Okay. Alright. So, kalau sebelum ni kita tengok kalau kita ada unit vector equals to vector over dengan magnitude U. Tapi lain sikit untuk bila kita kena cari normal vector, unit vector normal ataupun perpendicular to A and B, kita kena guna cross product lah dekat sini. Okay, so bila dia cakap pasal normal, maksudnya dia perpendicular dekat sini. Alright. Okay, so kalau kamu tengok kat sini kita ada, if A and B are parallel vectors, if vector A and B are parallel vectors, then theta equals to 0 dan sin theta equals to 0. So, ini ialah properties kita. Satu lagi properties kita, A cross B equals to 0. Itu kita akan tengok nantilah. Okay. So, kalau A and B are perpendicular, theta equals to 90, sin theta kita equals to 1. So, maksudnya kalau kita guna formula kat sini, sin theta kita akan jadi 1 lah. So, kalau dia perpendicular, A cross B equals to magnitude A, B times dengan normal vector hat lah, unit vector. N hat dekat situ. Okay. So, itu just properties lah kat sini. Okay, kalau kamu tengok kat sini kita ada I cross J. Vector I cross dengan J, kita akan dapat perpendicular dengan dia, which is vector K. Kalau J cross dengan K, J cross dengan K, kita akan dapat perpendicular dengan dia, which is vector I dekat sini. Okay, kalau K cross dengan I, K mana K? K cross dengan I, ni cross kan, kita dapat yang perpendicular dengan dia, which is vector J. Okay, alright. So apa definition untuk A cross B ataupun kita panggil cross product ni? Definition dia kita akan gunakan cara yang sama kita gunakan untuk mencari determinant. Macam kita cari determinant untuk matrices kita chapter 4. Cara yang sama. Kat sini dia akan jadi positif, sini akan jadi negatif, kat sini akan jadi positif. Kamu dapat ini ialah positif, sini kita ada negatif, sini kita ada positif. Okay? So cara yang sama, kita tutup I, and then A2 times B3 tolak dengan A3 times B2. Tutup J, kita ada A1 times B3, A3 times B1. Kita tolak lah. Dan tutup K, A2 B2 minus A2 B1 dekat situ. Cara yang sama kita cari determinant. Okay. So seterusnya kita tengok example 16. Kita cuba cari cross product kita. So kita ada A cross B equals to, so kita buatlah dalam bentuk determinant. So kita ada vector I, vector J, vector K, which is kat sini kita ada 2, 3, negative 2. Sini kita ada 4, negative 2, 3. Okay. So buat macam mana yang kita cakap tadi.
First kita tutup R. Ingat ni positif. The first one is positive. Tutup R. So kita ada 3 times 3, negative 2 times negative 2. So kita kena darabkan dia. 3 times 3 kita ada 9. Negative 2 times negative 2 kita dapat 4. So minus 4. So dekat sini ialah I. Okay. So ingat plus minus plus. So sini plus minus plus. So the second one is minus lah. Minus tutup vektor J. So 3 times 2, 6. Negative 2 times 4, 8. So kita ada 6 minus. Sini negative 8 kan. So dia akan jadi plus 8 lah. 6 plus 8 J. And the last one plus. Tutup vektor K. Kita ada negative 4 times 12. Negative 4 minus 12. Negative 4 minus 12. K dekat sini. So boleh selesaikan. We will get 5I minus 14J minus 16K. Okay. So itu cara untuk kira cross product menggunakan cara yang sama dengan kita cari determinant. Okay. So ini wajib kena tahulah. Simple je. Alright. Now kita pergi kepada example 17. Soalan A boleh cuba buat dulu. Pausekan video ni dan cari dulu A cross B kamu. Dan boleh check dengan jawapan saya. So kita ada A cross B. A cross B. Ingat saya cakap vektor mesti kena ada ombak-ombak ini. Okay, wajib kena ada. So kita ada I, J, K. So we have 1, 2, 3, negative 1, 3, negative K. Sama juga, the first one positive, tutup vektor I, kita ada negative, ini kenapa K? Negative 1. Okay, so ini negative 1. So kita akan dapat negative 2 minus 9I minus, tutup this one, kita ada negative 1 plus 3. Negative 1 plus 3J. And then last one plus, tutup this one, kita ada 3 minus negative 2. Ataupun 3 plus 2. Okay. Okay, so selesaikan, kita ada negative 11I minus 2J plus 5K. Okay, so ini soalan pertama lah, soalan A. Alright, soalan B. Prove that A cross B is a vector which is perpendicular to the vector A. Right, apa yang kita ingat, kita punya properties, kita tahu kalau A dot dengan B, A is perpendicular to B. Okay, itu kita tahu. Second properties yang kita tahu, dekat sini saya dah cakap, kalau mana ya? Mana tak jumpa dah saya ni. Okay, kalau A cross B equals to 0, maksudnya A parallel to B. So kita ada kalau, sorry ini saya tertinggal pula. A dot B equals to 0. A dot B equals to 0. A is perpendicular to B. Kalau A cross B equals to 0, maksudnya A pula akan parallel to B. Okay, A parallel to B. Okay, kalau nak ingat senanglah, kita gunakan formula je. Which is theta tu kamu ganti dengan, kalau dia parallel kosong lah. Kalau dia perpendicular dia 90 degree lah. Tapi ini dua properties yang kamu patut ingat. So soalan ni sendiri cakap, dia kata A cross B is a vector which is perpendicular to the vector A. Okay, apa yang dia cakap kat kita ialah A cross B perpendicular to vector A. Dia nak kita tunjukkan A cross B perpendicular to vector A. Tahu tak? Itu yang dia nak tunjukkan kat kita. So, apa yang kita boleh buat, kalau dia perpendicular dekat sini, kalau perpendicular maksudnya A dot B equals to 0. Okay. So, apa yang kita boleh buat, kita akan carilah. So, ini yang kita nak cari. Ini yang kita nak cari. Kita nak wujudkan benda ni. So, kita tahu kalau dia perpendicular, A dot B equals to 0. So, kita boleh letak A cross B dot dengan A. Okay. So, A cross B, kita ada dah nilai dia dekat sini. Negative 11, negative 2, 5. So, kita letak dalam column matrix lah. Kita ada negative 11, negative 2, 5. Dot dengan A. A is 1, 2, 3. Okay. So, kalau kita selesaikan sini, kita ada negative 11 minus 4 plus 15. Which is kamu akan dapat
0 dekat sini. So kita dah tengok, kita dah wujudkan, maksudnya kita dah buktikan ini equals to 0, maksudnya A cross B dot A cross B perpendicular to A lah. So kita tinggal buat conclusion je. Since A cross B dot A is equals to 0, A cross B is perpendicular to A. A is perpendicular to A. Okay. So, ini dua properties yang kamu mesti ingat, wajib ingat. Okay. So, seterusnya kita tengok properties of vector. Benda yang sama, A cross B sama dengan negatif B cross A. Sebab apa? Sebab kalau kita tukar atas dengan bawah tu, dia akan jadi negatif lah. So, ini biasa, ini biasa, ini biasa, ini biasa, ini biasa. And the last one tu apa yang kita bincang tadi lah. A cross B equals to 0 if A is parallel to B kat situ. Okay. Soalan example 18 saya nak kamu buat sendiri. Ini boleh buat sendirilah. So kita ada jawapan dekat sini saya bagi 7i minus 7j minus 7k. So this one jawapan dia is 35i plus 21j plus 14k. Okay, so kalau kat sini tengok A cross B dah dapat jawapan daripada sini, and then crosskan dia lah dengan C. Okay, example 18 saya nak kamu buat sendiri. Tengok example 19 pula. Okay. Soalan kata find all vectors of length square root 11 unit which are perpendicular to both vector A and B. So bila dia cakap pasal length ialah kita punya magnitude. Okay, ini dikenali sebagai magnitude kita. Which is kita tahu magnitude kita ialah A cross B equals to square root 11. Okay, A cross B kita equals to square root 11. So itu apa yang kita tahu. So apa yang kita perlukan ialah A cross B. Okay, itu kita perlu. Kita sekarang nak cari vektor kita nak cari vektor kita. Let's say lah kita letak vektor kita as V1 or V2. Okay, so kita cari dulu kita punya cross product kita, cross product of A cross B. So A cross B kita ada okay, boleh cari juga dulu I, J, K. We have 1, 2, negative 1. Dan kita ada 1, kosong, negative 3. J kosong kat sini. Okay, so kita selesaikan. Kita ada negative 6I minus negative 3 plus 1J. And the last one is plus 0 minus 2. Okay. So kita ada negative 6I plus 2J minus 2K. Okay, so itu A cross B kita. So kalau kamu tengok kat sini A cross B magnitude kita. Magnitude A cross B. Kita ada magnitude A cross B. So cari dulu magnitude kita. Untuk vektor yang kita ada, magnitude A cross B equals to, ingat lagi cari magnitude macam mana? Square root kan? So, kita negative 6 square plus 2 square plus negative 2 squared. Okay, so tekan calculator, kat sini kamu akan dapat square root 44. Okay, so dekat sini kita tahu yang A cross B is perpendicular to A dengan B. Perpendicular to A and B. Okay. Find all vectors which are perpendicular to both A and B. So kita tahu A cross B perpendicular to A and B. So kita boleh gunakan vector A cross B ni. Tapi kita nak cari another vector. So kita boleh letak another constant dekat sini. Let's say kita letak K. Kita gunakan vector A cross B kita which is negative 6I plus 2J minus 2K. Faham ke kat sini? Okay. Sebab kita tahu dia cakap find vectors which are perpendicular to both A and B. So sekarang kita tahu A cross B dia perpendicular to A dengan B. So kita boleh gunakan vector A dengan B. Kita letak K kat sini. Sebab sekarang kita nak cari magnitude kita square root 11. Okay, so kita tahu magnitude A cross B equals to
Okay, kalau kita cari magnitude A cross B, so ini kita cari magnitude dia lah. Kita kena cari magnitude untuk yang ni. So kita akan ada magnitude K, and then magnitude untuk this one, magnitude untuk this one ialah this one, betul tak? Okay, so ini kita ada square root 44. Okay, so macam mana nak selesaikan ni? Kita just squarekan both side. So sebelah kiri kita akan dapat A cross B lah. Sorry, sekejap sebelum tu kita tahu yang ini, this one, A cross B kita ni tadi ke yang ni kan, A cross B kita, magnitude of A cross B kita, so kita ada square root 11 dekat sini. Okay, so ini sama dengan square root 11. So ini kita ada magnitude K, square root of 44. So kita boleh selesaikan kat sini by squarekan both side. Okay, squarekan both side. Square root 11 squared, kita ada 11. Square root 44, 44 lah. So magnitude modulus K square, ingat kita ada modulus K ialah square root K squared. Okay, kalau kamu squarekan kat sini, kita cancelkan square root. So tinggal K square dekat situ. Okay, so which is K square kita is equals to 11 over 44. So which is K kita is equals to plus minus square root K square equals to 11 over 44. So K kita is equals to plus minus 1 over 2. Kita kat situ. Okay, so sekarang ingat kita nak cari vektor kita. Inilah vektor kita. Ni vektor kita. So kita dah ada K. So kita boleh masukkan K kita kat sini. So let's say kita ada V1 kita equals to positive 1 over 2 negative 6i plus 2j minus 2k. And the second one kita ada V2 equals to negative 1 over 2 negative 6i plus 2j minus 2k. So ini boleh selesaikan lah. Kita ada negative 3i plus j minus k. So ini kita ada 3i minus j minus plus k. Okay, so apa yang dia kata, find all vectors of length square root 11. Kita tahu square root 11 ialah magnitude. Okay, kita tahu magnitude V equals to 11. Okay, contohlah kat sini saya tulis. Sekali kita explain Kita tahu magnitude of V equals to square root 11. Okay, tapi kita tahu yang vectors kita perpendicular to both A and B. So perpendicular to both A and B, tadi kita cerita kalau kita ada vector A, kita lukis lagi. Contoh kalau kita ada vector A, kita ada vector B, perpendicular to vector A dengan B ialah normal. Okay, apa ni? Perpendicular to vector A dengan B ialah normal dia. Okay, ini normal kita. Ataupun kita boleh cari dia sebagai A cross dengan B. Okay, so bila ada A cross dengan B tu kita bolehlah cari. Sebab tu kita cari A cross B dekat sini. Okay, so kita cari magnitude of A cross B kita kat sini. So dan seterusnya lah kat situ. Kalian faham ke kat situ? Okay, so kita pergi kepada example 20. Find a unit vector of the normal to the plane containing point A, B and C. Okay, kalau kamu perasan soalan ni, dia kata unit vector normal to the plane. Okay, normal to the plane. Apa maksud dia? Maksud dia nak cari normal lah. Obviously dia nak cari normal. Okay, itu N. Tapi sekarang dia kata unit vector. Okay, yang ni dia nak cari unit vector. Unit vector tu ialah, kalau kita tulis, dia unit vector tu ialah N hat. Okay, unit vector sahaja ialah V hat ataupun U hat. Tapi sekarang dia kata unit vector perpendicular. Normal dengan perpendicular ialah benda yang sama So unit vector perpendicular to the plane. So kita nak cari normal hat lah dekat sini. Sama juga dengan soalan atas ni. Dia kata vector perpendicular to both A and B. So kita cari normal dia lah. Ataupun kita cari A cross B kita kat sini. Okay, so sekarang apa yang kita kena buat ialah kita perlu cari unit vector normal to the plane. So kita kena cari normal dia. So kita lukis lah. Kita lukis dulu.
kita ada plane. Okay, kita ada plane. And then zoom sikit. Kita ada point A. Let's say point A. And kita ada point B. Contohlah, sinilah point A. Sini point A. Ini point B. Ini point C kita. Okay. Untuk ini point C kita. Okay. So, normal to the plane. So, normal to the plane tu dia mesti perpendicular. So, kamu bayangkan kertas A4 kamu duduk perpendicular dekat lantai. Maksudnya duduk dekat atas meja kamu. Perpendicular maksudnya dia akan tegak lah 90 degree. So, kita ada 90 degree. Ini normal to the plane kamu. Okay. So, ini normal kita. Okay. So, untuk cari normal ni, kita kena crosskan dua benda. Okay, kena crosskan dua vektor. So, first, kalau macam soalan tadi, kita terus ada vektor A dengan vektor B. Betul tak? Sebab dia bagi vektor A dengan vektor B kita. Tapi dekat soalan ni, dia tak bagi vektor kat kita. Dia bagi position vector. So, kita perlu cari direction vector. So, macam mana nak cari direction vector tu? Kita kena carilah dulu direction vector kita. So, which means, dekat sini kita kena cari AB dengan AC. Okay, kena cari position vector lah daripada AB dengan AC. Sorry, bukan position vector. Kita kena cari direction vector AB dengan AC. So, first cari AB. And then kita perlu cari AC. Okay, so macam mana nak cari AB? Macam biasa, kita mula daripada belakang. OB minus OA. Okay, OB minus OA. So, B kita kat sini kita ada 310. A kita ada 1 negative 12. So, just substitute kan. Kita ada 310 minus 1 negative 12. So, kita ada 2 negative 2. Okay. So, and then kita cari direction vector AC. Saya kecilkan sikit lah kejap Sekejap, sarap ni kamu bersabar dengan saya. Okay, so kita cari AC pula. Direction vector AC macam biasa, OC minus OA. So, C kita ada negative 1, 2, 3. 2, negative 3. Minus dengan OA, A kita ada 1, negative 1, 2. Okay, so kat sini kita akan dapat negative 2, 3, negative 5. Okay, so kita ada AB dengan AC, direction vector AB dengan AC. Kenapa kita cari direction vector AB dengan AC? Sebab kita nak cari normal kita. So, untuk cari normal, kita kena crosskan dua vektor. Okay, nak crosskan dua vektor, kita tak ada vektor. Kita cuma ada position vector A, B, C. So, kita perlu cari direction vector kita AB dengan AC. So, itu kita dah jadi. So, tadi kita kata untuk cari normal, kita perlu crosskan dua vektor. So, sekarang untuk cari normal, kita kena crosskan dua vektor, which is AB cross AC. Okay. This one is like literally the same dengan apa soalan atas ni. Cuma soalan atas saya cakap tadi, dia dah bagi A dengan B. So, kita tak perlu cari direction vector. Soalan ni dia bagi position vector. So, kita perlu cari direction vector dulu. Okay. So, teruskan. Ini kita boleh buat cross product kita. So, cross product kita, AB kita ialah, kita ada I, J, K. AB kita 2, 2, negative 2. AC kita negative 2, 3, negative 5. Okay, cari kat sini jawapan dia apa. Kita ada negative 10 minus 6I minus negative 10 minus 4J plus 6 plus 4K. Okay, kalau salah betulkan nanti beritahu saya. So, kat sini kita ada negatif, sini plus kan. Tutup I, negative 10 minus negative 6. Okay, itu plus. So, negative 4I. Kat sini kita akan dapat plus 14J. And belakang kita akan dapat plus 10K. Okay.
So ingat tengok dekat setiap vektor saya mesti kena ada ombak-ombak ni. Jangan lupa mesti kena ada. Kalau tak dia tak kira sebagai vektor. Final answer ni kamu tak dapat markah kalau kamu tak letak tu. Okay. So, sorry ni tak ada head ni. Ini normal kita. Padam head kita. Ni untuk cari normal. So soalan ni kata nak unit vector. Kalau dia suruh cari normal to the plane, inilah jawapan dia. Ni normal jawapan dia. Okay. Sekarang dia nak cari unit vector. So kita tahu formula untuk unit vector. Macam mana formula untuk unit vector kita? Kita ada and equals to kita punya vector over dengan magnitude kita. Okay. So vector n kita is negative 4i plus 14j plus 10k. So magnitude kita tak ada, kita boleh cari magnitude kita. Magnitude kita is negative 4 squared plus 14 squared plus 10 squared. So dekat sini kamu akan dapat, bawah kamu akan dapat 2 over square root 78, betul tak? Ini akan dapat 2 square root 78. So make sure kena pecahkan wajib kena pecahkan. So kita akan dapat last final answer kita akan dapat negative 2 over square root 78. Simplifykanlah. I plus 7 over square root 78j. And last one kita ada 5 over square root 78k. Okay, so ini final answer kita untuk cari unit vector. Okay. Saya nak kamu fahamkan betul-betul soalan ni. Soalan ni wajib kena fahamkan sebab soalan ni sangat berguna untuk application kita nanti. Ini adalah basic question. Dia bagi position vector, dia suruh cari unit vector. So apa yang kita kena buat? Kita kena cari, first step ialah direction vector kita. Second step kita kena cari normal which is A cross B, maksudnya AB cross AC ataupun apa-apa position vector yang dia bagilah. And the third step ialah kita guna formula unit vector kita. Okay, tolong faham kat sini. Kalau tak faham tolong ulang balik. Example 20 ni sangat penting untuk kamu. Penting Okay. So sekarang kita moving on to example 21. Given A and B by using the vector apa pula ni? Okay, given A and B by using the vector product, show that A and B are parallel. Okay, this is easy lah. Okay, kita tahu kalau A and B parallel apa benda? Kalau A parallel to B, formula properties kita A parallel to B maksudnya A cross B equals to 0. Okay, so basically kita kena cari A cross B lah. So kita cari A cross B. Kita cari A cross B, kita ada I, J, K. Carilah apa nilai dia kat sini. So nanti kamu akan dapat apa jawapan dia. Obviously kamu akan dapat jawapan dia kosong lah nanti. So buat conclusion, kita ada since A cross B equals to 0, A is perpendicular to B. Okay, alright, simple je tu. Alright, so the last part of a vector product ialah area of parallelogram and triangle. Okay, so kita tengok kita punya diagram dekat sini. Itu ialah parallelogram kan. Dekat situ kamu ada dua shape, which is kita ada parallelogram and then kita ada triangle dekat sini. Okay, so itu dua shape, dua area yang kita akan carilah. Okay, so kita bubuh dulu point kita. Contoh dekat sini ialah A, di sini B, di sini C, di sini ialah D. And then kita ada, ini ialah vector A. Okay, nak pandang ke sana lah. Ini vector A, ini ialah vector B kita. Okay, so angle between two vectors, ini angle between two vectors, kita ada theta. Contohlah angle between two vectors kita ialah theta. Ini ialah H kita, obviously ini height triangle kita kan. So inilah H lah, kita letak sebagai H. H bukan vector H ialah H lah, height. Okay, so fokus dekat bahagian triangle sahaja. Fokus dekat bahagian triangle. So let's say lah saya lukis triangle dekat sini. Kita ada A, kita ada H kat sini. Okay, ini ialah theta. Okay, sin theta equals to apa sin theta kamu? Opposite over hypotenuse, betul tak? Sin theta ialah opposite over hypotenuse. Tapi
opposite kita adalah H, tak ada masalah. Opposite kita ialah H. Okay. Hypotenuse kita ialah vektor A. Kita tak ada nilai panjang ni. Kita cuma ada vektor dia. So, panjang. Nampak? Saya cakap length. So, length ialah dia punya magnitude. So, kita ada H over magnitude of A dekat situ. So, sin theta equals to H over magnitude A. Okay. So, itu satu benda. Satu info yang kamu kena tahu. So, kita nak cari area of parallelogram. So, untuk cari area of parallelogram, macam mana nak cari? Kita ada H darab dengan panjang ni, betul tak? Panjang ni. So, kita tahu ini adalah vektor B. So, kalau panjang dia, kalau length dia ialah magnitude dia lah. So, H darab dengan magnitude of B. Okay. So, H di sini, kita boleh gunakan H yang di sini. So, kita ada H is equals to magnitude of A sin theta. Okay. So, H yang di sini, kita boleh gunakan H yang di sini. Okay. So, kita ada gantikan, kita ada magnitude of A sin theta darab dengan magnitude of B. So, kalau kita susun, kita ada magnitude of A, magnitude of B sin theta lah. So, kalau kamu ingat, ini ialah definition of A cross B kita. Okay. Definition of A cross B kita. So, sebab tu kita tahu area of parallelogram kamu ialah magnitude of A cross dengan B. Okay. Sekejap bagi saya fikir sekejap. Okay, betul lah. So, magnitude of A times magnitude of B times sin theta, itulah definition untuk magnitude A cross B kita. Okay. So, area of parallelogram ataupun kita ingat pun yang ni. Ini sekadar info untuk kamu lah. Yang paling kamu kena ingat yang inilah dekat sini. Area of parallelogram ialah magnitude of A cross B, which is area of triangle. Senang. Kita bahagi dengan 2 ataupun kita darab dengan 1/2 lah. So, ini kena ingat. Okay. So, ini wajib penting. Okay. So, sekarang berdasarkan apa yang kita dah belajar sebelum ni, which is dia bagi position vector, macam mana nak cari direction vector, macam mana nak cari normal, macam mana nak cari unit vector, itu kita perlukan untuk jawab soalan example 22. So, sekarang kita ada soalan cakap, a plane contains point A, B and C and D. Okay. If A, B, C and D forms a parallelogram, find the coordinate of D. So, dia bagi A, B, C, dia tak bagi D. So, kita ada parallelogram. Kita lukislah parallelogram kita. Okay. So, kita ada A, B, C, D. So, kita ada A, B, C, D kat sini. Okay. Okay. So, sekarang, let's say, saya buat line. Kat sini. Kita ada line A ke C, and then kita line B ke D. Okay. So, sekarang apa yang kamu tahu dekat sini, D yang kita tak tahu. Apa yang kamu tahu, D kita tak tahu. Maksudnya apa yang kita nak cari ialah D. Okay, kita nak cari D. Let's say lah, kita nak cari D. D ni kita letak sebagai X, Y, Z. Okay. Sebab kita tahu A ada, B ada, C ada. So, ingat kita belajar dalam circle, kita belajar dalam parabola, ellipse. Macam mana nak cari nilai dekat tengah-tengah center ni? Macam mana nak cari? Betul, midpoint. Okay, nak cari center dia. Center, maksudnya midpoint antara AC ialah sama dengan midpoint antara BD kita. So, kita boleh letak midpoint AC is equals to midpoint BD. Okay. So, midpoint AC. AC kita ada A kita ialah 111, C kita ialah 1-42. So, kita carilah midpoint dia ialah 1 tambah 1 tambah 1 bahagi 2, 1 tolak 4 bahagi 2, 1 tambah 2 bahagi 2. Okay. So, kita ada 1 tambah 1 bahagi 2 untuk X. Dan kita ada 1 tolak 4 bahagi 2 untuk Y. 1 tambah 2 bahagi 2 untuk koordinat Z. Okay. Which is untuk midpoint BD pula. B kita ada, D kita akan gunakan X, Y, Z kita. So, kita akan ada
3 plus x over 2, and then 2 plus y over 2, and then negative 1 plus z over 2. Okay. So, sebelah kiri, cari kita akan dapat 1 negative 3 over 2, 3 over 2 equals to, kita ada 3 plus x over 2, 2 plus y over 2, and last one kita ada negative 1 plus z over 2. Okay. So, macam mana nak cari? Sama je lah, kita just equatekan dua benda ni, 3 plus x dengan 1. So, kita ada 3 plus x over 2 is equals to 1. So, kat sini x is equals to negative 1. 2 minus 3 negative 1. So, kita ada 2 plus y over 2 equals to negative 3 over 2. Y kita kat sini is equals to negative 5. And then the last one kita ada negative 1 plus z over 2 equals to 3 over 2. So, z is equals to 4. So, kita tahu last kali point D, coordinate D ialah negative 1, negative 5, 4. Okay. Alright. So, itu tak ada kaitan lah dengan soalan vektor. Just untuk cari midpoint kita lah. Okay. So, sekarang kita pergi kepada soalan yang vektor pula. Yang ada kaitan sikit dengan vektor kita. So, ini kita kecilkan sikit. Kita ada soalan A. Ini soalan A. So, kita pergi kepada soalan B. The area of the parallelogram ABCD. Okay. Find the area of parallelogram ABCD. So, kita tahu area of ABCD is equals to magnitude. Kita tahu area of parallelogram ialah magnitude of A cross B. So, contoh sekarang kita nak munculkan dia daripada B. Contohlah, kita start daripada B. So, untuk cari dia punya direction vector, dia mesti keluar daripada point yang ni, which is BA dengan BC. Okay, so kita mesti crosskan dia, BA cross dengan BC dekat sini. So, kat sini kita kena letak BA cross dengan BC. Kalau kamu nak guna daripada point A pun tak ada masalah. Dia akan jadi AD cross AB lah. Nak guna daripada point C pun tak ada masalah. Dia akan jadi CD cross CB. Tapi kenapa saya guna daripada B? Just in case kalau koordinat D kamu tersalah kira, dia takkan affect soalan B lah. Soalan B sebab ini memang dia dah bagi. Betul tak? Okay, dia takkan affect soalan B. Tapi tak ada masalah kalau kamu confident dengan jawapan A kamu, boleh guna. Daripada setiap point-point boleh guna. Tapi dia mesti keluar daripada kita punya, contoh kalau D, kena cari DC cross dengan DA. Okay, so sekarang kita tahu nak cari area of parallelogram ialah untuk cari yang ini. So, kita perlukan direction vector BA, kita perlukan direction vector BC. Okay, so kita cari BA equals to OA minus OB equals to A kita is 1, 1, 1, B is 3, 2, negative 1. So, ini kita dapat negative 2, negative 1, 2. Okay. Betul ke ni? BC cross dengan BA. BA cross dengan BC. Okay, betul lah tu. Okay, so seterusnya kita ada BC. Kita equals to OC minus OB. So, OC is 1, negative 4, 2. B is 3, 2, negative 1. So, kita ada negative 2, negative 6, 3. Okay, negative 2, negative 6, 3 dekat situ. Sekejap kenapa macam salah je saya ni. OB kita ialah OA is 1, 1, 1. B, 3, 2, negative 1. So, 1 minus. Okay, betul-betul. OA minus OB. Okay, so sekarang untuk cari area of ABCD, kita mesti crosskan dua benda ni lah. BA kena cross dengan BC. So, kita crosskan BA cross dengan BC.
which is kita akan dapat macam biasa apa yang kita buat tadi, IJK. BA kita ialah -2, -1, 2. BC kita ialah -2, -6, 3. Okay, kiralah dekat sini kita akan dapat -3 plus 12i minus -6 plus 4j, and last one plus 12 plus 12 minus 1. Sorry, 12 minus 2k. Okay, so kamu akan dapat 9i minus 6 plus 4. Kita akan dapat plus 2j. And last one kita dapat 12 minus 2 plus 10k. Okay, betul tak? Okay, so kita ada BA cross BC. So untuk cari area kita ialah magnitude. Kita perlukan magnitude dia. So macam biasa kita gunakan formula magnitude kita. So area is equals to magnitude of BA cross BC. So BA cross BC kita dah ada, so tinggal nak cari magnitude kita lah. So magnitude kita ialah 9 square plus 2 square plus 10 squared. So kat sini kamu akan dapat jawapan 13.6 unit squared. So ini jawapan final kita. Okay, alright. So lagi sekali, midpoint. Biasanya soalan ni ialah soalan yang normal juga. Soalan yang common juga. Normal pula, soalan yang common. Dia suruh cari satu point dia. So kita akan guna midpoint lah. And then untuk cari area, by now kamu kena faham apa maksud dia. BA cross BC ni kita perlukan direction vector. Dan kita perlu cari cross product dia. And then untuk cari magnitude, kita cari magnitude lah. Alright, so the last example, example 22. A plane contains point A, B and C. Find a vector normal to the plane and the area of triangle ABC. Okay, so ini ialah kamu punya homework. Ni lah attendance kamu, bukan homework lah, ini attendance. Sebenarnya sama soalan dengan example 21. Bezanya kat sini ialah dia suruh cari a vector normal to the plane. So apa benda vector normal to the plane tu? Tengok balik atas apa benda yang dia kena cari. Okay, so obviously kat sini area of triangle kita kena guna formula area of triangle lah. So saya bagi jawapan soalan A ialah, okay, saya dah bagi dah hint dekat situ, negative 12i plus 24k. And soalan B kita ada area is equals to 13.4 unit squared. Okay, ini saya nak kamu submit dalam GC. Okay, alright, thank you class.